Good evening, sir. This is type of nationalism. Civic nationalism. This nationalism defines the nation as a community of equal citizens bound by common values and laws, regardless of ethnicity or cultural background. Example, form of nationalism that adheres to traditional liberal values of freedom, tolerance, equality, and individual rights, and it is not based on ethnocentrism. Ang type of nationalism nga nagtuo ang usa ka tawo is pwede siya mahimong part sa isa ka nasod basta motuo lang jud siya sa balaod. Freedom og makighiusa usab siya sa nasod bisan pa man lahihang lahi or religion or kultura. Next. Pan-nationalism. This is idea that a group of people from different nations who share a common heterogeneous unit. Example of pan-nationalism include pan-Slavism, pan-Germanism, pan-Arabism, and pan-Africanism. So when we say pan-nationalism is isa ni siya ka idea nga gusto sa mga tao nga makighiusa or makighimo og grupo nga same og language, same og history, og same pud sila kultura bisan pa man naa sila lahi-lahi nga lugar. Next. Ethnic nationalism. This nationalism defines the nation by a shared heritage including language, tradition, and ancestry. Example of ethnic nationalism include the unification of Germany and Italy in the 19th centuries. Ethnic nationalism kay ang pagbati nga usa ka grupo sa mga tawo nga pareho og kultura, sinultian og kaliwat nga angay magkontrol o magdumala sa usa ka lugar o nasod. Ganahan sila nga magrepresent sa ilang tradisyon o pagkatawo. Racial nationalism. This type of nationalism is based on the idea that a particular race or form the basic of a nation. Example, race, the idea of white nationalism which associate a nation with being white, and black nationalism which seeks to prevent a black identity. Ang racial nationalism is mao ni siya ang pagtuo nga kung mas daghan ang isa ka lahi, sila ra jud ang mudumala or mukontrol sa usa ka nasod, pero dili po totally nga tinuod kay ang pagdumala sa nasod dili lang based sa kadaghanan sa lahi, naapod na siya laing factor sama sa politika, ekonomiya o kasaysayan. Romantic nationalism. This form of nationalism is tied to the idea that a nation has a unique cultural and historical spirit. Example, the composition of national speak like the Finnish, Kalibala, and the Polish band. Romantic nationalism mura siya o gugma nimo nga gugma nimo sa imong nasod o proud ka nga kung unsay naa sa imong nasod kaya nimo i-represent kung unsay naa sa imong kultura, lugar nga natawhan kung unsay naa sa imong tradition o language, kay proud ka sa part nga naa ka nga lugar, nakadala nga lugar. Expansionist nationalism. This is a belief that a nation of superior and should expand its territory and influence. Example, aggressive form of nationalism that advocate to the expansion of nation territory power. Expansionist nationalism, it means gusto nila nga mo grow or mo expand pa ang ilang lugar or yuta, kay gusto nila nga mas mudako pa ang ilang gahom or influence. Ideological nationalism is this nationalism is based on a shared ideology or political goal, such as desire for evolution, independence, or unification. Example, expresses loyalty, evolution, or allegiance to a nation or nation state, and holds that such obligation outweigh other individual. Ideological nationalism kay ang
Kay kung ang usa ka nasod o grupo nakighiusa tungod sa pareha nga mga ideya o prinsipyo same sa freedom, justice o democracy, dili lang tungod sa lugar o lahi, kundi tungod kay pareha sila og pagtuo or dili. So maura to sir. Thank you.